Yo, sa mga kahapi, may buntag ganyan tanan, nalantay klarohon ang tao nga gipapuyo na mo dire. Kapila na gikaloy-an, gipapuyo dire, mulayas. Kay gusto siya, walay mo gaong niya, walay mo pugong niya ba, dili siya kontrolado. Kaduhanan ang layas, katulo. Karon katulo ron, kaupat, narana. Karon nilayas ang animal, kay lagi kuno sakit ko no manulti ang akong inahan. Giingnan ra siya tapulan. Tinuod bitaw, tapulan siya dako. Kanong tapulan, ano nakaingon tapulan? Ha? Tapulan siya kay ngano? Na ay trabaho, dili niya trabahoon. Sa among kayo nimo ni malaka. Tanan na lang gihatag sa imuha kaayo. Pero unsay gisuklay imong gataya ka, maghimo kag istorya, punan pa nimo. Hinimo ang istorya punan pa. Biruin mo. Ipapuyo diri para pa eskwelahon kay naluoy may kalagi pa eskwelahon. Ang problema, dili man mo eskwelag tarong nakahuman lagi perting garaa. Pero ang iyang gusto karon nilakaw siya, di na lang kuno siya mo eskwela. Di na lang kuno siya mo eskwela, mo adto na lang kuno siya sa karbo magkargador. Pero ako diri perti na kung pangga niya. Giusab na ko nga kung kuha niya kanawang pakitungo puro kalma. Mag-drive og tricycle ako siyang dadon. No? Ug unsay halin nako tunga min duha. Pero akong hangyo niya. Uy kanang bang akong hangyo niya kanang og nay pasahero panawag. Maulaw ang animal. Di manawag ikaduha. Dili kuno mi magbilin og sudan or dugay kuno mi mata alas 8 kuno mi mata hoy buang-buang animal pukawon pa manggayti ka dinha sa ubos buanga ka kay pertin mo dugaya mo mata ug moingon ka gigutom ka tanawa gud ng tiyan nimo buanga ka ni abot ka dinhi daot kay kastanan. Paano ka nagutman animala ka? 5:30 pa lang galuto na mis pagkaon nimo. Buang-buang kandako. Gitagaan na kag trabaho no para masayod mo kamutanan na tagtan-aw ha. Kaning tawhana daghan na nigbay gipuy-an gipangkawatan. Nakulatahan naman gaining buang-buang nindako. So karon dani siya trabahoon diri. Bata niya ni kabuntag una niya pang iyang trabaho pupuo niya tanan tay sa iro. Igo magpupuo niya sa tay sa iro mang buo sa tanom sa area niya. Maura na iyang buhaton. Siguro kung mamata kag 5:30 mahuman na nimo og alas 6. 7. Pinakadugay na ng 8. Kung naay mga extra pambuhaton nun labi na guest. Ang animal mumatag sayo maghuwat nga mugawas ang adlaw usa pa siya mamupo sa tayo sa iro. Karon og maigo na siya init bisang wa pay alas 7 mo undang na ang inatay kay sing init na kuno kay tanan unya na pod nganong ni dugay man kanilihok buang-buang kandako kay baw kang init napay pamubos tanom nimong animala ka igo ra mo basong yuta maingon lang nga namubo mura kag niinom mo baso ba gamay kay sud nganay mong utok taytok ayog ingnado nga gisugo-sugo ka diri daghan kay ngano kung ang imong buhat hangtod sa alas 7 buntag pinakadugay ang alas 8 ipha kuno gikan na ng orasa alas 3 ka mo balik og lihok hangtod alas 5. Pero buto na unaon gani, di ka muliw og alas 3 kay muliw ka no alas 4 kapin na kay padungit-ngit kay aron iniha pang imong trabaho animala ka. Moingon ka gimasumasok ang trabaho dire pikat imong buhanga ka. Inatay kang dako, may kay traitor kay kang animala ka sa. Makit-an lang ti ka sa eskina animala ka naugon yung ti ka tricycle buhanga ka kay na. Ngay adto ti ka sa barangay pakawawan buhanga ka. Gipasaylo na ka namo dire kay ang kwarta sa birhen donation namo kwarta sa birhen gikuha ang birhen ikay gauli-uli dito sa birhen animala ka nya gikawat nimo ang donation nga 2,000 niingong ka nga napandol ka natagak ang kwarta sa to napunta wang buang kandako kay septoon mo human piste ka ingon ka imong mga kwarta gijika sa imong inahan kisay mo tuon nimo nga imong inahan kamo kupot og cellphone bisan makit-an to imong inahan dito sa mga tawo asa to imong inahan dito rom dito labot. Di mo tuong kamaw to mo gamit og cellphone. Makabuhi magkagpatay animala ka. Uli ra gud diri sumbagay ta. Ang ina mo nangingit-ngit ka magasas kasuko na kung buanga kay sigbot buhat og istorya. Napay ato ay pakanon nimo magmugot ang naong kay ngano. Magmugot magmurumuro kay ba mo nang
happy face, normal face, poker face, tsaka yung magmurumuro, na di siya ganahan, kaya kaso di siya kaik na ko ba, magmurumuro na lang siya, kaya ano, usahay, magsudaan man may o kana ganing ginamos, buwad, o naiutan ay sabaw. Yang kaning usa na mo dring bag-o diri karon, kay kusog man kay mo kaon na kay anad ka pobre ba, ako puntahon, ganahan kay ko na pero siya, sus ni sumbong din inatay, kay di ko na siya mukaon ko na mga sudana. Di po siya mukaog noodles kay pirmi ko namin ganoodles asa na pitang ganoodles may pirmi buanga kay di nga matay na unta miron amaw mo kang buanga ka ang gusto niya sudan pirmi no adobo nilaga nga baboy nilaga nga manok tinulang manok mo na yang gusto sudan pirmi pero magsudan may kanaganing udong miswa atay kay ang naong na di madrawing mura kag sadan kag kanang ang nangawat kaniya or nakay dako king utang niya inana yung naong. Sa imong pagka-traidor animala ka, sugarol kang dako, sa kadaghan sa imong kwarta, imong tigom, imo rang hinahinay kuha, nabagugod kay nadungga na mo nga ni sulti mi, nabagugod kay nadungga na mo nga ni buhi mig istorya, kana palang buanga ka, wagi ka gi-traidor, pero ikaw animal ka, muhimo-himo kag istorya, ako gasugal, lulo mo, bisan maglulo pa ka buanga ka, patiran di kang buanga ka, ibutang igawas imong ebidensya nga daghan mig daog, nga nagsugal mi, baga ikag naong kay kahadlok sa Ginoo buanga ka magay kamhimog istorya ay Hinoo di man jud ka mahadlok og Ginoo di kay respetar sa birhen kay animala ka santo nga kawatan mo kwarta daghan ka gidispalko diri buanga ka pero pasaylo ra ka dahin pay ato sugo-sugoon ko na nako siya oy buang-buang kaila magkaon sa imong naong buanga ka muram kag tubol wa ti kasugua maong giingnan kag tapulan sa akong inahan kay animal ka mismo siya nga naa diri kay bawo si mong kinaiya suguon ka unya-unyaon nimong buanga ka daghan kay kag rason o karon kay ako na nahingawa ko nimo kay gini kanabang nag-init akong inahan nimo kay papa hawao na ka kay ganito ganyan tapulan di kasdanan pagsikog sa pagsupak ako sikog tabo nimo pero kadungan sa sikog tabo nimo loy dong maluoy yung taon ka ha sa imong kaugalingon kay ga-eskwela ka magunsa naman lang ka di ka kahuman ha luoy kay kastanan ang akong buhaton pangutanon ti ka dong nahuman na ba nimo ang imong trabahoon wala pa ya usa pa may mo gihuwat gitabunan na ti ka buhatan to didto ay sigduwa nagtuplok kanimo cellphone si kag email animala ka ha sa akong kaayo nimo duha na ko ka account sa email na ani mo o karon pikat nimo og nagamit ba nimo usa hangol kang buanga ka murag kag hangol og bilat piste ka kanang usa na ko ka account ron bawion pud na nako animal buang-buang kanda ko traidor ka ay kamo pasensya naman sa kumbaba kay ako perti na ko sukuan ning tawanan ni kalit taghawa diri nga mura ba gidaog-daog siya pikat nimo wagi mo tuon mong buanga ka bidindi na lang ka nagpuyo buanga ka no hasta tong tiguwa nga imong gipuy-an dito di na lang ako panganlan perting konsumisyon nimo kay kawatan kay kandako buanga ka gapariha lang mo atong usa ayaw niyo abusarya nga akong inahan sa iyang kaayo yataya mo labi na ka nga ikaw perting nimo bakakuna traidor ka aw karon ginagawa man kano taas ka garbo may rasa duwa ka mapulis ug di ka kahuman kabuot siguro sa Ginoo nga ngana imuha kay ngano ug makahuman man gani ka tungod lang sa imuhang pangilat ay kalawag ka buanga ka oy corrupt ka nga pagka-pulis abusado ka nga pagka-pulis pero dili man jud ka mahimong pulis dili jud kay kanay imuhang inganang pagkatapulan ang imuha pagka-reklamador ay dili ka mahimong pulis basin gig tanod di pagkadawaton